कौन गाड़ी चालू है सरा कमेंट बोलते उनपे चेक को पे चिका बड़ा कान तबना कमेंट लय तबन पे तीन दो निंदे बड़ा लाइक रे है हुई केना आर बड़ा टाइम बली नाम लेदा जे लाइक रे बली है दरेदा तीन दो निंदे बड़ा लाइक रे है हुई केना जल्दी जल्दी कमेंट तबन पे चेका ना का पे कमेंट लय तबन पे आज चेक को पे चिका बड़ा कान तबना कमेंट लय तबन पे और apa sih cilaka riak kena sih bang kemarin itu kita just ada just riak kena सरते कमेंट बोलते उन पे जल्दी जल्दी थोड़ा समय बलिंग नाम लेदा जे लाइक रे बलिंग है दड़ेदा हाँ ओड़ा रे कमी तो ओड़ा रे कमी लगा हुई कना ओड़ा ही कमी हुई कना तेरा टाइम बलिंग नाम एकना ओड़ा दम ते लाइक रे बलिंग है दड़ेदा सरते कमेंट बोलते उन पे तीन दा अक्ता नाम करा दी तीन दा अक्ता ले नाम का कमेंट बोलते उन पे जल्दी जल्दी चेक ना का पे कमेंट लेते उनको सरते सरते कमेंट बोलते उन पे और चेक को पे चिका बड़ा कान तबना कमेंट लेते उन पे जल्दी जल्दी कमेंट बोलते उन पे सरते आज चेक को पे चिका बड़ा कान तबना कमेंट लेते उन पे आज चेक का हना का पे कमेंट लेते उन पे होला दो लाइक रे बलिंग दड़ेदा बोले अक्तो बलिंग नाम लेदा माने ओड़ा रे कमी तहे कना माने कमी तहे कना माने होड़ू ले गेदा अदो नाती के अक्तो बलिंग नाम लेदा होला दो लाइक रे बलिंग दड़ेदा तीन दो बलिंग नाम का तीन दो लाइक रे है कना कमेंट बोलते उन पे जल्दी जल्दी होला दो अडी अयुब लिंग है एंते समय बलिंग नाम दड़िया या लाइक रे बलिंग है दड़ेदा तीन दो बिला बिली है कना मार कोई कमेंट बोलते उन पे जल्दी जल्दी चेक पे चिका बड़ा तबना चेका हना का पे कमेंट लेते उन पे सरते चेका पे चेका रियाड़ कना से बा सरते कमेंट तबन पे आले साल जस्ती के रियाड़ कना तो जस्ती माने चेका आयु बेला रियाड़ इके कना आ सेता बेला रियाड़ इके कना और आपे से तो चेका रियाड़ कना से बा कमेंट लेते उन पे माने ओड़ा दुड़ुब कते तो ललो जे इके कना और बारते सेन कते तो बोले अडी रियाड़ गे इके कना माने कने ओड़ा को उडु बांग सना कना बाहेते दड़ा गे दुड़ु होई कना कमेंट बोलते उन पे जल्दी जल्दी आज चेक को पे चिका बड़ा का तबना कमेंट लेते उन पे सरते होला टाइम बलिंग नाम लेदा ते लाइक रे बलिंग है दड़ेदा तीन दो टाइम लिंग नाम का ते लाइक लिंग है कना आज जल्दी जल्दी कमेंट तबन पे आज चलका ना का पे कमेंट ले तबन पे आले से दड़ी कमी देश तो अड़ी चाप कमी बोले कमी सर्दी कमी को लगाव कना आले से तो उन्हें हुड़ू गे अरे चाबायना दे नते हुड़ू अटी हुयुग कना आदो ना होगी कमी समटा हुयुग कना बाम समटा हो लेखा तो तायम चाबा बांग ना को समटा हुयुग कना एने पर कमी ना कदा अंदर हुड़ू को रखा बड़ा हाई के बाद ना सी अक्टूबर ट्रैक्टर को सिया ठीक है तदा आलू को रहोया माने आले से चेरका को रहोया कमेंट पे ले देबना और आले से दो उदु पे हा तखन हा आलू रहोय गिरहा को रहोय हा तखन जते हर गे हा उदु पे हा
हाँ कमेंट बोल तुम पे जल्दी जल्दी चेक पे चिका बड़ा कान तब ना कमेंट ले तो कुन पे असर असर आते अच्छा ठीक है ये तो तुम हम नहीं करते बामा जमा चेद नहीं में तो गिरी में दो वन बेटा मीनिंग इतना लिंग है बाम আর আপনার দাদা জাস্তি কি লাগাও কানা দিয়ে নেই গীতে জিরো হই কানা Dalam dalam jasti langgai kanai ada rabi te randalin kayaknya randalin kayak hindi teh rupal sih kena coran rupa atau apa sih छोटा ग्रुप जो के बाम ya bude ay me gitu bude ay ये बड़ा बड़ा itu taberan bam tabelan kaya jadi kau कोई है कना डाटा ठेकी लेबे काय मैंने डाटा ठेकी जस्ती जल्दी जल्दी कमेंट कीजिए लाइक कीजिए जल्दी जल्दी कमेंट कीजिए और कैसे हो तुम लोग कमेंट में बताइए हिंदी पे किधर बड़े बड़े में कैमरा लगा देते क्या ये किधर बड़े में अंडे के लगा दिए ini hindi lang ka mabas Nyelepe gati kui apel ni tala to langau karna de dandare danda asudi kena de amne ke da amne ke dore de ka de dandare mane balis kai kana ye danda sokto nyok kan taya uruge kete danda bangku banta ha kana to ado ko sokto nyok kan taya ado nage lebe juti kai kana ye mane balis juti kai kana ye duduk ko danda bang cuci kena to nage tine danda lebe nyok ke Ngayon din lang din. Ramen. Ini dia lagi lagi aja hamalia seban. Dia wajah hamal tu pun atau. Lawarnya gini pasti. Ada dia lagi lagi nya. Beda besa. Ini dalam kai macam ni tu. Cepra gol kai ini. Kan dandakan payah sih. Rồi.
ये लगा ले ना का करना लगा दे पढ़ा yang depan tuh ke celana tuh ada kok पढ़ा में दे मैं भी लगे तो मैंने क्या मैं चला पढ़ा में guru bagi tanah pada bangla nggak kokol kokol temennya अरे बाबा रे मुस्कान नाम गीत और बजे को है ना को मुस्कान नाम गीत बिटू के দাদা কি হয়েছে বিটুকে জোহার কি বিটুকে কেমন আছো ভাই কমেন্টে জানাও কেমন আছো ভাই কমেন্টে জানাও আমার একটা সরি টিকটা লাগবে ভিডিও স্ক্রিন তো মুস্কান নাগিত বিরিকনা করে বাবরে ভারী হয়ে গেছে ভারী হয়ে গেছে কমানালা ক ক ক গ ইসকারিয়াতে অর্থাৎ ড মজুরলো আরো সব কমেন্ট তেমন পে কেমন আছো ভাই কমেন্টে জানাও ভাই শরীর খুব ডিস্টার্ব আছে अवसर तो कमेंट कर दो उन पे चल करना बिट्टू के ब्रो কোথায় গেলে চলে এসো তাড়াতাড়ি জয়েন হয়ে যাও ना रे ना चला ना और मैं इकडे पोर हाको जा जल्दी जल्दी कमेंट कीजिए लाइक कीजिए जल्दी जल्दी कमेंट कीजिए आते वाके तीन जे इतने कच्ची बनवा जब तो कच्ची आते वाके नाम को ना आजकल का ना कापिया कमेंट लेते उन पे अवसर अवसर आते बिट्टू আচ্ছা বিটুকে কমেন্ট করেছে দাদা তোমাকে বলি কি চয়েস দেখে বিয়ে করেছিলে কি করে জানবো তখন কি চয়েস দেখে বিয়ে করেছিলাম আমি জানো যাওয়া নেমে কি কিরকম একটা কথাই আছে না কেমন কিরকমটা বলে যে একটা কথায় কি जवानी में फिसल गए थे भाई ऐसा ही कुछ हुआ था गणेश मोदी দাদা বৌদি নমস্কার কেমন আছো তোমরা আমরা অনেক ভালো আছি গণেশ ভাই তুমি কেমন আছো কমেন্টে জানাও দাদা বৌদি তোমাদের বাড়ি কোথায় আমাদের বাড়ি হচ্ছে ওয়েস্ট বেঙ্গলে পূর্ব বর্ধমান তুমি কোথা থেকে কমেন্ট করছো একটু জানাবে जल्दी जल्दी कमेंट कीजिए लाइक कीजिए चले देखा हम गूगल চেনি আঙ্কেল বকলা দিয়ে তাহলে আমিও ওই চয়েস দেখে বিয়ে করব হ্যাঁ তুমি চাইলে তোমার সেই চয়েস দেখে বিয়ে করতে পারো কোনো ব্যাপার নয় সেটা নিজের উপর ডিপেন্ড করবে সেটা তুমি তোমার চয়েস সবারই চয়েস তো আলাদা একই হয় না না ওই জন্য আচ্ছা কি বোঝা একদম মনে পড়ছে না কাজের চাপে এখন কিছু মনে থাকছে না আচ্ছা গণেশ মোদি কমেন্ট করেছে আমি বাঁকুড়া জেলা থেকে আচ্ছা অনেক অনেক অসংখ্য ধন্যবাদ গণেশ ভাই বাঁকুড়া থেকে লাইভে আসার জন্য আর কেমন আছো তুমি কমেন্টে জানাও একটু
মোদি কমেন্ট করছে, দাদা তুমি কি চাকরি করো? না, হ্যাঁ আমি বাবারে বিরাট বড় চাকরি করি, গোটা হ্যাঁ মাঠে চাকরি করে, মাঠে। আমার চাকরি হচ্ছে মাঠে, ভ্যাকেন্সি প্রচুর আছে, আসতে পারো। আমাদের সঙ্গে জয়েন হ্যাঁ হয়ে যাবে, চাকরি একদম সঙ্গে সঙ্গে জয়েনিং লেটার পেয়ে যাবে। বিটুকে কমেন্ট করেছে, তুমি বলো না কনফারেন্স, কি কনফারেন্স দেখে বিয়ে করেছিলে না? তোমার চয়েসটা অনেক ভালো। তুমি বললো না কনফারেন্স দেখে বিয়ে মানে করেছিলে? কনফারেন্স অ্যাকচুয়ালি তখন আর অত কনফারেন্স কি অত মানে অত আর দেখা দেখি টাইম পাইনি সেই টাইমে। আমাদের তো লাভ ম্যারেজ হয়েছিল, ওইসব অতটা দেখিনি। আমার পরীক্ষা ছিল তাই তোমাদের লাইফে আসতে পারিনি। আচ্ছা, আমরাও কালকে লাইফে আসতে পারিনি, কালকে প্রচুর চাপ ছিল কাজে, তার জন্য কালকে লাইফে আসতে পারিনি। তাই আজকে একদিন বাদ দিয়ে তারপরে আবার আজকে এসেছি। আবার এসেছি কালকে আজকে আসতে আবার। পারবো কিনা তার কোনো গ্যারান্টি দিতে পারছি না, কারণ এখন আমাদের এদিকে কাজের প্রচুর চাপ রয়েছে। মানে দু একদিন হতে পারে লাইফে আসতে পারছি না, সব দিন প্রত্যেকদিন লাইফে আসতে পারছি না। पढ़ाई में ताते सिखा पढ़ाई करना है ना, आए दुरुआ। কালকে দিনটা লাইভ বাদ গিয়েছে, কালকে আমরা লাইভে আসিনি, কালকে পরশু দিনে এসেছিলাম লাইভে এরকম রাতেই। তা তোমার পরীক্ষা কেমন হচ্ছে একটু কমেন্টে জানাও। সাগর ভাই নাকি তোমার নামটা, যেন সাগর। সাগর ভাই তোমার পরীক্ষা কেমন চলছে কমেন্টে জানাও একটু। গণেশ ব্রো, গণেশ মোদি নাকি, গণেশ মোদি কেমন আছো, যে কমেন্টে জানালে না তো কিন্তু। আর তাড়াতাড়ি কমেন্ট করো আর তাড়াতাড়ি জয়েন হয়ে যাও আমাদের লাইফে। অনেক একদিন বাদে বাদে লাইফে আসা হচ্ছে তার জন্য। আর আমাদের এদিকে প্রচুর কাজ এদিকে। আর তোমাদের দিকে ঠান্ডা লাগছে না, কেমন ঠান্ডা পড়ছে একটু কমেন্টে জানাও সাগর ভাই। আর আমাদের এদিকে খুব ঠান্ডা লাগছে সকালে আর বিকেলে। चला मैं पढ़ा, मैं अब का पढ़ा के नाम और मैं এখনো বাম মল কথা কিন্তু কনফারেন্স দেখে, কনফারেন্স কি बोलबो बिट्टू को भाई, जमाने में फिसल गए थे यार, क्या बताए। और जल्दी जल्दी कमेंट कीजिए আর সবাইকে লাইভে আসার জন্য অসংখ্য ধন্যবাদ। আর কি বলে কত বলবো কিছু বুঝতে পারছি না, কমেন্টে জানাও তোমাদের কোশ্চেনে আমি আনসার দেওয়ার চেষ্টা করব। ए এখন আম কোনো বাম মধ্যে তো গাতি কেনাম কিন্তু জানা ঠিক আছে বুঝতে হ্যাঁ কেন না বলেছে পড়া বাদ দিয়ে খালি খেলা করতে লেগেছে। তাড়াতাড়ি তার আবার এখন আমি আমার গাতি কেনাম মুছা দে সেটা কিছু কথা বুঝে জানতে ক খ লই গল মে চালাম না ক খ আর 1 2 আর একে জানবা আর এবিসিডি তো কলে এবিসিডি বল एबीसीडी बाम नहीं लेकर चाहे बाम जीता मुझे एकदम धक्का हम ना कुम ले लिखा के धक्का सीनो হ্যালো আচ্ছা বিটুকে সাগর ভাই কমেন্ট করেছে, তোমাদেরকে আমি বাংলাতে কথা বলবো, তোমরা আমাকে সাঁওতালে বলো। বেশ ঠিক আছে, চেষ্টা করব, বলো, জিজ্ঞেস করো, কোনো ব্যাপার নয়। আর ওসरा साथ लाइव पे जाएगा तुम पे आमा दिन बाद लाइव है हुई कना लाइव पे सुमा तो बाग ᱧᱟᱢᱚᱜ कना সাগর ভাই কমেন্ট করো বাংলায়, কোনো ব্যাপার নয়।
চেষ্টা করব সান্তালিতে মানে রিপ্লাই দেওয়ার। Nyeltam tinggal gue taka ane isin na se bang nyel gue man taka fet keda se ba fet keda anande luka anande ar bang itu kan bang padha ko to kon kin taka nyel nyel ma taka isin na se bang isin na ABCD होला है ABCD তারপরে ক খ ক খ का একে চন্দ্র কয় ইয়ো আ ও আ है ও আ কয় 1 2 ও আ কয় 1 2 है ও আ কয় 1 2 है ও আ কয় 1 2 है তাড়াতাড়ি কমেন্ট করো আর সারা কমেন্ট ডাউন पे सारा जॉइन करता हूं उनका কি হলো বিটু বিটুকে বলছি সরি সাগর ভাই কমেন্ট করো বাংলায় কমেন্ট করবে বলেছিলে বাংলায় কমেন্ট করো আমি তোমাকে শোনাবো আচ্ছা বিটুকে ভাই কমেন্ট করেছে ছেলেকে অলজিকিতে পড়াবে না হ্যাঁ অবশ্যই পড়াবো কিন্তু আমাদের এইদিকে আমাদের এইখানে প্রাইমারি স্কুলে তিরু এসে চাহাব রড়ছে দিকে না আবার রড়তি মানে আমাদের প্রাইমারি স্কুলে এখনো পর্যন্ত অলচিকি এখন আমাদের দিকে চালু নেই হাই স্কুল থেকে চালু আছে অলচিকি তবে প্রত্যেকটা হাই স্কুলে নেই অলচিকিটা আমাদের স্কুলে চালু থাকলে তাহলে আমি অলচিকিতে পড়াতাম তবে হ্যাঁ হাই স্কুল থেকে চালু রয়েছে মনে হয় কেননা আমরা যখন পড়াশোনা করতাম তখন অলচিকি চালু হচ্ছিল মানে হয়নি তখন ছিল না আমাদের টাইমে ছিল না অলচিকি আমাদের এই ওয়েস্ট বেঙ্গলে বিশেষ করে আমি বাইরের রাজ্যে বলছি না আমাদের ওয়েস্ট বেঙ্গলে অলচিকি ছিল না তখন তবে হ্যাঁ ইউনিভার্সিটিতে ছিল কিন্তু প্রাইমারি স্কুল কিংবা হাই স্কুল এগুলোতে ছিল না আর ওকে অলচিকি পড়াবো কিন্তু মানে সেরকম এখন তো জাস্ট ওয়ানে পড়ছে ও যখন হাই স্কুলে যাবে তখন অলচিকি অটোমেটিকলি ওখান থেকে একটা সাবজেক্ট হিসেবে থাকবে কম্পালসারি সাবজেক্ট হিসেবে থাকবে সেখানে পড়বে অলচিকিতে কিন্তু প্রথমে এখন শুরুতে এখন বাংলাতেই পড়াতে হবে আর ভিডিওকে কমেন্ট করেছে দাদা কি তুমি কাজ করো আচ্ছা আমি কাজ বলতে আমি চাষবাস করি তাও নিজস্ব জমি নয় অন্যজনের জমিতে চাষবাস করি আমাদের নিজস্ব জমি নেই আর সেরকম কিছু করি না জাস্ট চাষবাস আছে এইটুকুই চাষবাসের ভরসায় চলে আমাদের कमेंट कर में सर कमेंट पढ़ा मैं कौन का ए बार बात नहीं है खाना जना मेरे भाई पढ़ा ले लग से कमेंट है ना तो क्या तो है कमेंट में ডানা আসতে আর মজ চেঞ্জ নড়া বই নড়া বুঝে বই জানা কোমরে এত যন্ত্রণা হচ্ছে ধাক্কা এটি পেট খুশি লাগান স্যার কোমরে যন্ত্রণা হচ্ছে তার জন্য এখন মানে কি বলবো না বলবো এখন মুখে কিছু আসছে মানে মাথায় কিছু আসছে না খেলছে না প্রচন্ড কোমরে যন্ত্রণা হচ্ছে कमेंट तबुन पे उसरा उसराते आचे को पे चिका उड़ाई कान तबुना कमेंट लाई तबुन पे आचेल का हाका पे जस्ते जस्ते कमेंट तबुन पे ती तो निदो लाइक रे हे हुई केना होला तो टाइम बली ᱧᱟᱢ दा लाइक रे बली हे दरिया दा ঠান্ডা লাগছে আর তিন দো उसरा उसराते तबुन पे তোমরা যদি পড়াতে চাও তাহলে আমাকে বলে দিও তোমরা যদি পড়াতে চাও তাহলে আমাকে বলে দিও আচ্ছা ঠিক আছে মানে অলচিকি দিও তাই তো অবশ্যই পড়াতে যাবো কেননা সবকিছু পড়াশোনাটা তো একদম দরকার না
বড় হয়ে। আচ্ছা ঠিক আছে, অবশ্যই পড়াবো, তার জন্য নয়। এখন আমাদের এদিকে চালু আছে কিন্তু সব স্কুলে নেই অলচিকি, এইটাই হচ্ছে প্রবলেম। মানে অলচিকিটা স্টার্ট করেছে ইউনিভার্সিটি থেকে, আমাদের এদিকে এটাই হচ্ছে মানে অলচিকি পড়ানোটা প্রবলেম হচ্ছে এটাই। আর বাকি সাবজেক্টগুলো সবই রয়েছে, ওই জন্য আমাদের ওয়েস্ট বেঙ্গলে যতগুলো সাঁওতালি আছে মানে অনেকেই অলচিকি জানে না। বহুত অনেক প্রায় আমাদের ওয়েস্ট বেঙ্গলের জন্য বলছি, প্রায় অনেকজনই জানে না। ওয়েস্ট বেঙ্গল হচ্ছে পূর্ব বর্ধমান, আমাদের এই বর্ধমান ডিস্ট্রিক্ট বলতে আমাদের পুরো ডিস্ট্রিক্ট আয় পূর্ব বর্ধমানে অনেকেই অলচিকি জানে না। হেঁটে হেঁটে গেলে। হয়নি বলো ওখানে। আর তাড়াতাড়ি কমেন্ট করো তাড়া কেমন তাড়া আছে সব। সবাইকে লাইভে আসার জন্য অসংখ্য ধন্যবাদ। বাংলাতে চেকাই নড়াতে বাংলাতে হিড়িঙের কানাতে বন্ধু কমেন্ট করো একবার কমেন্ট বাংলায় করো কথা বলতে বলতে আমাদের সাঁওতালি ভুলে আছে, সাঁওতালি বলতে বলতে বাংলা ভুলে যাচ্ছে, কি বলছি আমি নিজেই বুঝতে পারছি না। এই আর একদিকে কাজের চাপ রয়েছে প্রচুর, এবার দিনের বেলা সকাল থেকে সারাদিন মাঠে কাজ থাকে, তার জন্য একটা শরীর আলান্ত হয়ে যায়, ওই জন্য খুব ক্লান্ত লাগে, ওই জন্য কি বলবি না বলবো, ওই জন্য দু একদিন লাইফে আসি না, ওই জন্য মানে যেদিন বেশি পরিশ্রম হয়ে যায় সেদিন লাইফে আসতে পারি না। कमेंट बोलते उन पे सरा सराते आज को पे चिका बड़ा कथा पुना कमेंट लेते उन पे जल्दी जल्दी कमेंट तो बोलते चल का ना कापिया कमेंट लेते उन पे सरा सराते হুম। apa sih teh golf আমরা lagi di duduk pekana আমরা হরতে রড় মারিন্দে দিকুতে নড়কাকে না খায় দিচ্ছে। dalam dah hotel orang ini hotel lah gitu হুম, orang তাহলে ভালো হবে। অবশ্যই সবাইকে লাইভে আসার জন্য অসংখ্য ধন্যবাদ। আর যারা আমাদের চ্যানেলে প্রথম নতুন এসছো তাদেরকে রিকোয়েস্ট হলো যে কি কইবেন না, লাইক করে দেবে, লাইক করবে। जल्दी जल्दी कमेंट तो उन पे सरा सराते लाइक रहे लगी टाइप पे सरहाव और अलिया चैनल पे जितने में लाइक का सब्सक्राइब तो उन पे जल्दी जल्दी सरा सराते আর চেক पे चिका बड़ा kan तो ना कमरा ले तो उन पे सरा सराते और apa sih cek aja रियल कटा कमरा ले तो তাড়াতাড়ি কমেন্ট করো, তাড়াতাড়ি কমেন্ট করো, জলদি জলদি কমেন্ট করো, কেমন আছো সব। जितने रड़ा बोल का হিন্দিতে যখন কমেন্ট তখন হিন্দিতে রড় দুতিয়ে हाँ বাকু तीन কমেন্ট रड़ा লেখা तो है बोल বাঁধ দুতিয়ে রড় কমেন্ট আকু তবে যে হিন্দিতে আছে বাংলাতে তবে যে রড় দুতিয়ে আর বাকু কমেন্ট লেখা রড় বাংডু দুতিয়ে হিন্দিতে। कमेंट कीजिए जल्दी जल्दी कमेंट कीजिए लाइक कीजिए जल्दी जल्दी कमेंट कीजिए কমেন্ট লেখা একটু और ঠিক आप लोग অটোমেটিকলি कैसे আইতে কি हो উন্নত कमेंट में बताइए जल्दी जल्दी মানে কমেন্ট লেখা একটু অটোমেটিকলি আইতে কি হিন্দি বাংলা বানার কি উন্নত আর বাকু কমেন্ট লেখা বাংলা हिंदी रोड़ा बताइए कितना आप नहीं गए उपाय बोल रहे হিন্দিটা কালে বাড়ায় খান। আর ওর সাথে কমেন্ট বলতে উনপে তাড়াতাড়ি কমেন্ট করো কেমন আছে সব বন্ধুরা। হ্যাঁ তাড়াতাড়ি কমেন্ট করো ताही একেবারে कमेंट करो है খেতেছে আমি বাড়াইছি और যুদ্ধকে আমরা যুদ্ধকে মাঝে মাতো कहीं তাও না আবু হড় মাতো উনকা কি कमेंट तो उन पे सरा सरा तो जल्दी जल्दी कमेंट तो उन पे आज एक पे चिकरा kan te bona कमेंट ले तो उन पे आते ही ना आप से गल तुड़ गल बरे गाम मरा लगे ले निरुक करा आप से गल पर लगे निरुक करना आते ही ना हाँ होला गल पे बाम ही करना तो आते ही निरुक करना आप से सरा सरा ते कमेंट गल तो उन पे जल्दी जल्दी कमेंट ले तो उन पे বিটুকে ভাই আচ্ছা সাগর ভাই কমেন্ট করেছে আমার অল চিঠিতে, আচ্ছা অল চিঠিতে হয়ে গেছে ওটা তোমার, অল চিঠিতে পরীক্ষা হলো তো দেখি পাস হয় কিনা। তাই তুমি অল অল চিকি সাবজেক্ট নিয়েছো নাকি? हाँ খুব ভালো। তা ভালো করে হ্যাঁ পরীক্ষাটা কেমন হয়েছে অবশ্যই, যদি ভালো হয়ে থাকে অবশ্যই পাস করবে, কেন পাস করবে না। করছে এমন কথা দিচ্ছি একানা কুঙ্কা মাল কে জন্য চিলে তোমার ভালো করে লেখ एक चिंता तो ना कमाल মস্ত कदा হবে। हाँ मस्तल बे
Ukat kutai tama candi. হ্যাঁ, অবশ্যই পাস করবে, কেন পাস করবে না? অলচিকি যেহেতু সাবজেক্ট নিয়েছো, অবশ্যই পাস হবে। ভালো পরীক্ষা হয়ে থাকলে অবশ্যই পাস করবে। আগে আমাদের আমরা যখন মানে আমরা তো বাংলায় পড়েছিলাম, তা বাংলা দুটো সাবজেক্ট, বাংলা ল্যাঙ্গুয়েজটাই দুটো সাবজেক্ট ছিল বাংলাতে। বাংলা ফার্স্ট পেপার আর একটা সেকেন্ড পেপার। তোমাদের মানে আমাদের অলচিকি থেকে তোমাদের বাংলাটাই প্রচন্ড মানে অনেক কঠিন লাগতো, অনেক কঠিন লাগতো বাংলাটাই। আর সব থেকে বাংলাটাই কঠিন। আমাদের অলচিকিটা একটু সহজ আছে, কিন্তু বাংলাটাই কঠিন। তুমি কি কতদিন থেকে এই রূপে কাজ করছো? এই রূপে কাজ করছো মানে মানে এই চ্যানেলে কাজ করছে, তাই তো? দেখো, আমার চ্যানেলটা অনেকদিন আগে মানে তৈরি হয়ে মানে করেছিলাম, মানে কাজ করব বলে, কিন্তু কাজ করা হয়নি। কারণ তখন অতটা মানে গুরুত্ব দিইনি, কাজ করব বলে, একটু অনলাইনে কাজ করব বলে সেরকম আর কি অতটা গুরুত্ব দিইনি তখন। জানতাম কিন্তু গুরুত্ব দিইনি। কিন্তু এই কাজ করছি তোমার ৫-৬ মাস হচ্ছে মনে হয় কাজ করছি। এই গ্রুপে কাজ করছি এখন ৫-৬ মাস হচ্ছে। আর চ্যানেল বানিয়েছিলাম আমি ২০২১ সালে না ২২ সালে বানিয়েছিলাম, কিন্তু তখন ২-১টা ভিডিও ছেড়েছিলাম, কিন্তু তারপর থেকে কাজের টাইম পাইনি, মানে এতে কাজ মানে ইউটিউবে কাজ করার টাইম পাইনি, তাই জন্য তখন কাজ করিনি। আর কাজ করা শুরু করেছে এই তো তোমার ৫-৬ মাস হচ্ছে। হুম। হ্যাঁ, না নিয়ে আসি না, ওই যাওয়া হচ্ছে না, কাজ কাজ করে। ওই দেখো রাতে রাতে আসছি না, নিয়ে হচ্ছে না। কালকেও তো তোমাদের পাড়াতেই ছিলাম, অনেক রাত অব্দি ধান বোয়াচ্ছিলাম আমরা। হ্যাঁ, টলিতে। ওই ইয়েতে ওই ভাইয়া খোকনের কোচিং এর গাড়িতে নিয়ে। আর আসা হচ্ছে না, যাওয়া হচ্ছে না, রান্না হচ্ছে না। সেই পটল যে গাড়িটা চালাচ্ছে, কি জানি কার গাড়ি বললো যে সেদিনে, আমিও তো হ্যাঁ 4 হুইলার গাড়ি। এবার সঞ্জয় রায় এনেছে নাকি, কি জানে। হ্যাঁ, ওই সঞ্জয় রায় এনেছে মনে হয়, আমার তো ওইরকমই মনে হলো। হ্যাঁ, ওদেরই হবে মনে হয়। এবার ঘরে কাজ করছি হাফ বেলা করে, আবার ওইদিকে চলে আসে, নিয়ে আসতে রাত দেরি হয়ে যাচ্ছে। রাতে চলে আসছি, আর নিয়ে আসা হচ্ছে না কিছু। হ্যাঁ হ্যাঁ, বেশ, আমি ব্যবস্থা করে দেখবো দেখি কাল পরশুর মধ্যে। Kami tinggal papan tal bang ya. ওই না মানে আচ্ছা, সাগর ভাই কমেন্ট করেছে, খাওয়া দাওয়া হলো দাদা বৌদি? না না, এখনো খাওয়া দাওয়া হয়নি, তবে খাওয়া দাওয়া হবে। এখন রান্না বান্না জাস্ট হয়েছে, তবে ভাত ভাত হয়েছে, কিন্তু তরকারি হয়নি। তরকারিটা করলেই হবে। হ্যাঁ, am also चला am also तापन जो मा बकाली नहाली जो मा am bang also खाली बोली जो मा अली नहाली जो मा ini पढ़ा बाय बड़ा हमको नीचे कहते हैं ini पढ़ा Ini चाहिए। 3, 4, 5. हमने सुप्री की मरा यार, जब हमने सुप्री छड़ा किसी जाएगा समझते बोल मैं। এখনো খাওয়া দাওয়া হয়নি ভাই, তবে হবে। ভাত রান্না হয়েছে, কিন্তু তরকারিটা এখনো হয়নি, হবে। তরকারি হবে তারপরে, তরকারি হচ্ছে। হুম, হুম। আচ্ছা, ওই কমেন্ট করেছিলেন না তো বৌদি, তুমি কি হিন্দি জানো? হ্যাঁ, জানি তো। হিন্দি সবই জানি। সেই জন্য তো বাংলায় বলতে পারছি না। ও অনেক বেশি হিন্দি জানে, ওই জন্য বাংলায় কথা বলতে পারে না, যা হবে সান্তালিতে। শিবনাথ কমেंट করেছে, हाय हेलो शिवनाथ, जोहार गी चले का मैंने में कमेंट है उसरा लेवल तो उनमें और लाइव रहे लेके तो एम आई मसा रहा हो।
আর উসারা উসারা কমেন্ট করতে পারবে। আর চেক को पे चिके बड़ाय kan tabuna कमेंट ले tabuna चेक का रियार kana ape se ले tabun पे आले से तो अड़ी जस्ती रियार kana nyal tabun पे bana hor ke ya tum uyu हाँ potom गली यू कना sweater ko होला दा horok लाइक रे बलिंग हे दरिया दा तीन लाइक रे है हुई कना आपे से गल्प लगे दुड़ुब कना आ जल्दी जल्दी कमेंट तबुन पे असर असर ते होला दा अक्तो बलिंग नाम देते बलिंग हे दरिया दा आ तीन दा अक्तो लिंग नाम का आ तीन दा समय लिंग नाम का तीन लिंग हे कना कमेंट गल तबुन पे जल्दी जल्दी आ चे को पे चिका बड़ाय कान तबुना कमेंट ले तबुन पे असर असर ते Sipnath Sipnath तो पता नहीं करे गंजा बारो का तो सिलेक्ट है कोई ना तो ऑल चाबाले कॉल चे वाले बॉल चेप ऑल चाबाले बांग एखोनो 50 दबी ऑल नहीं कामिया ऑल चाबाले उसरा उसरा कमेंट कर तुन पे जल्दी जल्दी कमेंट तुन पे आज पे चिका बड़ाय कान तबुना कमेंट ले तुन पे आजकल का ना का पिया कमेंट ले तुन पे असर असर ते अरे ঘুম চলে আসছে बाबारे रात से कभी कोई हुई करना से बांग कमेंट ले तुन पे ना से जस्ती की कमी हुई करना हमारे जस्ती कभी करना हड़मो को लंगा हजु करना नाते सेरकम लाइक रे बलिंग हे दरिया करना होला तो नींद जो कांते टाइम बलिंग नाम लेदा तो बलिंग हे होला तो तिहिन टाइम दी नाम का और आपस्ते गलमारी रुप करना कमेंट गल तुन पे जल्दी जल्दी अच्छा को पे चिका बड़ाय कान तो कमेंट ले तुन पे ससराम को लाइव रे हेले जुते आमा सारा और से कमेंट कर दोन पे जागा मेना पे আর মানে कमी ये हड़मो को लगा है ना कदा थोड़ा गान से तो कमेंट कर दोन पे कमेंट कीजिए लाइक कीजिए जल्दी जल्दी कमेंट कीजिए जल्दी जल्दी कमेंट लाइक कीजिए जैन है जाओ जल्दी जल्दी जैन है जाओ और कमेंट कीजिए लाइक कीजिए जल्दी जल्दी लाइक कीजिए और लाइक है जल्दी जल्दी जैन है जाओ বন্ধ কর हाँ सच्चे बंदा मधे बाही का বাং অর্ধেক তো হই নারে অর্ধেক হই না নারে মেসেज বলো না বাম নেলে দাম অর্ধেক কম कमेंट कीजिए लाइक कीजिए जल्दी जल्दी कमेंट कीजिए और कैसे हैं आप लोग कमेंट बताइए जल्दी जल्दी অর্ধেক হই না নারে বলে कमेंट कीजिए जल्दी जल्दी कमेंट कीजिए लाइक है जैन है जाओ और कैसे हो तुम लोग कमेंट बताइए जल्दी जल्दी आप लोग है नहीं क्या काम कर रहे हो क्या काम कर रहे हो काम कर रहे हो मस्ती हिंदी तो हम लोग का तो रड़ा आ जाए हिंदी तो रड़ती ही बागी की रोड़ा उनको हिंदी की रोड़ा बना बार चुरी चुरी वाला ना पांच साहोते हैं ना चुरी चुरी वाला कले नियल किस कंदम याम रोड़ते आड़े चुर करते हैं असरा असराते है गतो उनपे और बिचे बड़ा रे लाइक गलतो उनपे लाइक गलतो पुरते इने बन बड़ा तो बुना तो जा को दुका हम बड़ा तो बन बड़ा तो बुना बिचे बड़ा रे लाइक गलतो उनपे जल्दी जल्दी आज चल का ना का पे कमरा ले तो उनपे आ न तो अड़ी घड़ी लाइक रे है होई ना
Nito nanti ninda kala to tada baja itu 6:30 gan baja kala लाइक लिंक चलू का 5:30 gan सुबह आपे साथे अड़ी घड़ी गल्प हुईना कबड़ गल्प उठते जल्दी जल्दी चेक पे चिके बड़ा काम तो बुना कबड़ ले तो बुनते चेक का रियार कना आने से तो अड़ी जस्ती के रियार कना नाते रियार ते ओड़ा को हे बोले दुरिया कना ओड़ा गी ना काले दुरु कना ले पुलिस कोरी चुका जो আর আপনার সাথে গল্প লিখে দিন dulu pakanan jल्दी jल्दी कमेंट गल tabun pe ache ko pe chika bada kan tabuna कमेंट ले tabun pe আর লাইক रहे lagi te ay mas sarhaw আর ali channel gitu pe nawa gi kai subscribe tabun pe artinya like video do nodagi mucian tabuna bapak deh abar gappa niken beda bun hajua joto hor gi niken beda joto pe joto buna angka gi like re pe joto buna comment tabuna pe joto hor gi artinya like video do nodagi mucian tabuna abar gappa niken beda time idli hajua like re joto pe joto buna tata bye bye good morning bye bye